بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام جدوجہد کے ساتھ۔ دوستوں، آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن فلسطین خیریت سے نہیں ہے۔ آخری اطلاع تک تقریباً 50,000 کے قریب معصوم بچے، عورتیں اور مرد جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ فلسطین جل نہیں رہا، فلسطین تباہ ہو چکا ہے۔ فلسطین کی تباہی عالم اسلام کے لیے ایک ایسا طوق بن چکا ہے کہ جو ان کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ فلسطین کی وہ سرزمین جو انبیاء کی زمین ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی طرف ہمارے نبی نے اور تمام انبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ اول تسلیم کیا گیا۔ آج اس سرزمین پہ 50,000 مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے، خون کی ندییں بہہ رہی ہیں، لیکن کہاں ہے یہ مسلمان جو کروڑوں کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، اس وقت پورا یورپ، یہود و نصارہ، عیسائی، ہندو، ہر قسم کے وہ کافر ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مروا دیا۔ کوئی مسلمان ملک ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی عالم اسلام کا ٹھیکیدار ان کی آواز بننے کے لیے نہیں آیا۔ اسرائیل ایک چھوٹی سی طاقت جس نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، یعنی کہ وہ قوتیں جو عالم اسلام کے خلاف صدیوں سے جنگ لڑ رہی ہیں، انہوں نے عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک پہلا پتھر مارا ہے جو فلسطین پہ گرا ہے۔ انہوں نے آزمایا ہے مسلمانوں کو کہ جب ان پہ ہم جنگ مسلط کریں تو کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں۔ یہ بغیرت حکمرانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے جو کردار ادا کیا ہے فلسطین کے سلسلے میں، اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارا خون بہہ چکا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ کربلا میں نواسہ رسول کو جس طرح گھیر کے مسلمانوں نے ساری حدود اور قنوت پار کی، اور ان کی آواز، ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو مسلمان نہیں تھا، اور نواسہ رسول کو، اہل بیت کو کربلا میں شہید کروا دیا۔ کن لوگوں نے؟ ان مسلمانوں نے۔ یہی عراقی تھے، یہی ایرانی تھے، یہی شامی تھے، یہی سعودی تھے، یہی مصری تھے، یہ سب مسلمان تھے جنہوں نے آل رسول کے ساتھ بے وفائی کی۔ لیکن وہ تو سانحہ گزر گیا، عالم اسلام کا بہت بڑا سانحہ ہے، وہ قیامت تک یاد رہے گا۔ لیکن یہ آج فلسطین میں کیا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد کم تھی؟ کیا ایٹمی طاقت نہیں تھے؟ میزائل نہیں تھے؟ دنیا کی ساری فورسز ان کے پاس ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے فلسطین کے معصوم اور مظلوم بچوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو جس طریقے سے ذبح کروایا اسرائیل سے، یہ بھی ایک تاریخ بن گئی۔ کربلا میں نواسہ رسول تھے، اور آج امت رسول کو کس طریقے سے انہوں نے قتل کروایا ہے، کیسے ان کو شہید کروایا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ بھی ایک تاریخ ہوگی، کیونکہ بزدل حکمران ہیں،
इनको अपनी दौलत, अपनी हुक्मरानी, अमेरिका, बरतानिया, यहूद और निसारा के साए तले रहने से इनको कामयाबी नजर आ रही है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यहूद कभी किसी के नहीं हुए। ये सदियों से जंग जारी है इनकी। ये तो इतने ऐसे मुसलमान हैं कि जो अब तक बैतुल मक़दिस को आजाद नहीं करवा सके, और एक फलस्तीन का छोटा सा टुकड़ा जिसमें खून की नदियां बह गई हैं, लेकिन कोई इस्लामी ताकत, कोई इस्लामी सरबराह आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ एक मुल्क है ईरान, जिसने कुछ गैरत खाई है, और वो गैरत भी उनके नातजर्बाकारी की नजर हो चुकी है। अगर उन्होंने ये कार्रवाई करनी थी तो देखें, ईरान ने कोई ऐसी जंगें लड़ी नहीं, इराक के साथ उनकी जंग जारी रही, लेकिन वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। ईरान ने दावे किए, उनके हामियों ने दावे किए कि उन्होंने जनाब अली इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया है। 1200 उन्होंने ड्रोन फेंके हैं, 14,000 मिसाइल फेंके हैं। कहां गए वो मिसाइल, कहां गए वो ड्रोन? मैं तो ये कहूंगा कि ईरानी भी खुद ही के साथ धोखा कर रहे हैं। फलस्तीन की तबाही में, गजा की तबाही में ईरानी गवर्नमेंट और उसके एजेंट जो हैं वो मौजूद हैं। जब फलस्तीन के पास न हवाई ताकत थी, न बहरी ताकत थी, न बर्री ताकत थी, तो हमास को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो उन शहीदों के खून के साथ खिलवाड़ करें? क्यों इसराइल को छेड़ा इन्होंने? ये किसके कहने पे सब कुछ हुआ? आज हमास की क़यादत ने अपने बच्चे, बेटे सब शहीद करवा दिए, अपनी नाअहली से, नातजर्बाकारी से। और दूसरी तरफ ये कहूंगा कि आलम इस्लाम की बेहिसी से मैं तो पाकिस्तानियों को भी कहूंगा कि यार तुम भी बेगैरत हो, बेगैरत हो। क्यों कि 50,000 मुसलमान बच्चों का, खवातीन का, मर्दों का, बूढ़ों का कत्लेआम हो गया। तो ये जो आप एटमी प्रोग्राम और मिसाइल लिए फिरते हैं, किसके लिए हैं? क्या ये आलम इस्लाम के लिए नहीं है? इन सब को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किन की है? मुसलमानों की है। लेकिन तुम भी बुज़दिल हो, तुम भी पैसे के गुलाम हो, तुम भी IMF के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते, तुम भी अमेरिका के पिट्ठू हो। तुम्हें चाहिए था ये शहादतों का सफर जो अफगानिस्तान से हमने हजारों जवान शहीद करवा दिए, घरों के घर शहीद हो गए। अफगानिस्तान की जंग लड़ी ना हमने, और खुदारा आज फलस्तीन को बनाने के लिए, बचाने के लिए वो आप लोग सरों पे कफन बन के निकल पड़ते। हम देखते कि पूरा आलम इस्लाम एक तरफ होता और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जवान एक तरफ होते और इसराइल को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे हुक्मरान बुज़दिल हो चुके हैं, ये माया के पीछे हैं। फौज का भी यही काम है और हुक्मरानों का भी यही काम है। मैं कहूंगा कौम भी बेहिस हो चुकी है। कौम ने भी कोई आहो पुकार नहीं की। फलस्तीन का जहाद आलम इस्लाम पर वाजिब था या नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों पे फर्ज हो चुका था, और वहां के मुसलमानों को बचाना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और इसराइल को बर्बाद करना इनका मिशन होना चाहिए था। लेकिन ईरान ने जो कदम उठाया है और जो हमले किए हैं, उनके नतीजे सामने आ नहीं सके। इससे इसराइल दोबारा बड़ी आबोताब के साथ खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा है हम किसी वक्त भी ईरान को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी। देखें वो वक्त आने से पहले
पाकिस्तान को भी चाहिए, तुर्की को भी चाहिए, ईरान के साथ कंधे के कंधा मिला लें, और ईरानियों को चाहिए अपनी मुनाफकत से बाज आएं, ऐलान जहाद के बाद अपना सब भी कुर्बान कर दें और फलस्तीन को बचा लें और इसराइल को बर्बाद कर दें। अगर पहला कदम इसराइल ने उठा लिया तो मुझे लगता है कि यह पूरा खित्ता बर्बाद हो जाएगा, जिसमें ईरानी नहीं, अमारात भी जाएंगी, पाकिस्तान भी जाएगा, तुर्की शाम भी जाएगा, क्योंकि ये जंग एक जगह नहीं ठहरेगी, ये जंग फैल जाएगी। आलम इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। अगर इस वक्त अरबों, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद ना हुआ तो ये पूरे खित्ते की तबाही होगी और फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।